Hi everyone watching this video, my name is Zam and welcome to my YouTube channel. So in this video aku akan review satu barang daripada Red Dragon, which is a keyboard. Okay, this is it. This is Red Dragon Vara ataupun Red Dragon K551. Let's just call it Red Dragon Vara, okay? Kalau korang tak familiar dengan Red Dragon actually satu brand and manufacturer yang buat produk untuk gamers. Contohnya macam keyboard, mousepad and whatsoever semua tu. Okay, so let's get back to the item. Sebelum aku start video ni, aku nak cakap yang aku bukanlah pakar sangat tentang mekanik keyboard ke buat keyboard apa semua ni. Aku just review apa yang aku nak review and apa yang aku tahu berdasarkan aku punya pengetahuan. And this video is not full in-depth review, okay? Red Dragon Vara ni ataupun Red Dragon K551 ni actually dia ada, boleh kata 3 model kot, tak silap aku. K551, K551KR, K551 RGB, which is aku punya ni K551KR. Dia punya backlight ni bukan RGB tapi dia punya backlight dia just warna rainbow RGB. So maksudnya aku tak boleh tukar warna dia semua kan. Dia tengok apa yang korang akan dapat dalam kotak bila korang beli keyboard ni. Okay, dalam kotak dia, bila korang buka je kotak tu, korang akan nampak the keyboard itself, which is Red Dragon Vara ataupun Red Dragon K551. Okay, seterusnya korang akan dapat dia punya keycap puller dalam ni, and dia punya manual. Biasalah manual kan, kalau korang nak baca ke, nak tengok macam mana nak guna dia punya backlight apa semua tu, punya shortcut ke, butang function apa semua, korang tengok Okay, the next ni korang akan dapat dia punya sticker daripada Red Dragon, and wow, it's beautiful. And Red Dragon Vara ni actually keyboard dia jenis full size, which is dia ada full size lah, dia ada numpad, memang dia full size apa semua, and dia bukan 10 keyless lah macam cerita. Kalau aku nak bagi detail lagi, dia bukan 10 keyless. Okay, and design dia bagi aku biasa je, tapi dia punya frame dia tu actually macam dinding. It's kind of nice to me. Maybe sebab this is my first mechanical keyboard, aku pun tak tahulah kenapa, tapi untuk aku dia nice, nampak cantik. And dia punya keycap dia tak tenggelam, dia floating tau. Surprisingly dia floating, dia bukan jenis keycap yang tenggelam. Okay, macam aku cakap tadi, Red Dragon Vara ni dia punya backlight dia rainbow RGB, which is korang tak boleh tukar warna. Tapi tak apa, korang ada LED mode, which is korang boleh just tekan FN and INS, and dia ada beberapa mode kat sini. Aku tak pasti ada beberapa mode, aku check manual dia balik. Okay, according to the manual, dia ada 9 mode, which is snake, left to right, water drop, steady on, tracking, briefing, zone define, wave and minimizing. Yeah, aku baca the damn manual. Wow. The next thing, let's talk about Red Dragon Vara punya switch. Okay, untuk Red Dragon Vara punya switch ni guna red switch. Kalau aku tengok dekat Amazon, dia tulis yang dia pakai Ultimo red switch. Yeah, maybe. Okay, switch apa aku tak pasti lagi. Maybe switch yang dia pakai yang di custom oleh Red Dragon sendiri. Okay, kalau korang tanya aku what's the best switch for a mechanical keyboard, aku tak jawab sebenarnya. Bukan sebab aku tak tahu, which is it's true. Tapi okay, apa yang aku boleh cakap adalah switch ni berdasarkan korang punya personal preference, which is contoh macam ada orang dia suka blue switch yang bunyi mechanical gila tu, memang korang tekan bunyi mechanical memang bising Ada orang suka red switch yang bunyi dia tak kuat sangat and dia punya fast response. Ada orang suka brown switch, which is apa yang aku baca daripada Google, yang brown switch ni dia macam gabungan red switch dengan blue switch. Dia punya gabungan red switch dengan blue switch. Ya ke aku baca macam kalau korang nak benda dekat blue switch yang macam bunyi yang clicky apa semua tu, and fast response dekat red switch, dua-dua ada dekat brown switch. Ya ke? Kalau salah, tak maaf sebab aku rasa aku baca macam macam betul lah itu aku baca. And kalau korang tanya aku Zam, switch apa yang kau prefer kan, maybe aku akan cakap red switch aku punya preference sebab dia bunyi dia tak bising. Walaupun orang kata yang bunyi dia quiet and fast response, aku nak cakap yang bunyi dia bising juga bagi aku, sebab maybe aku tak pernah dengar lagi blue switch yang bising. Aku rasa bising juga, tapi dia punya respon tu betul fast response. Okay, sekarang ni aku nak belanja korang dia punya typing test. Let's go. Okay, aku lupa nak cakap yang actually keyboard ni anti-ghosting tau. Anti-ghosting maksudnya bila korang tekan berapa banyak button pun, contoh korang tekan 8 button sekaligus pun, keyboard ni dia akan register apa yang korang tekan dulu. Dia tak register macam kalau aku pakai dulu membrane keyboard yang biasa. Bila aku tekan laju tau, bila aku type laju, tekan laju, ada yang tak register. Contoh bila aku tulis Google, maybe kalau aku tulis laju, G tertinggal ke kan. So maksudnya kalau anti-ghosting, kalau type laju, tekan banyak-banyak butang sekaligus ke, memang dia akan register, dia takkan tak register. Satu lagi benda yang aku rasa macam
macam berguna gila kat keyboard ni adalah jenis yang boleh hot swappable. Confirm tak? Yang boleh hot swap, yang boleh hot swappable. Maksudnya dia boleh, saya cakap switch ni, contoh ni pakai red switch, korang boleh tukar dia punya switch. Dia cabut boleh tukar blue switch, brown switch, green switch, yellow switch. Mana-mana switch yang korang nak, korang boleh tukar. Contohnya macam korang beli Red Dragon barang ni, red switch, korang pakai and korang macam red switch ni bunyi dia tak macam tak mechanical, nak blue switch. Okay, korang just boleh beli blue switch and korang cabut, korang just tukar switch. Oh, so hot swappable ni berguna contohnya macam kalau switch korang rosak, contoh satu switch korang rosak, korang tak payahlah nak beli keyboard baru kan, korang just beli switch, just tukar switch tu. Korang invest untuk keyboard yang hot swappable ni memang bagi aku, korang just should go with hot swappable. Okay, kalau korang berminat nak beli Red Dragon barang ni, aku akan cari dia punya link and aku letakkan dekat description dekat bawah. Okay, so dia punya price range dia aku check dekat Shopee, Lazada apa semua dalam bawah RM150. That's all for this video. Aku harap apa yang aku share kat korang ni, apa yang aku review ni, short review, not for in-depth review ni, bantu untuk korang. And sorry kalau ada apa-apa yang aku salah, information aku salah ke apa, and aku minta maaf sangat sebab aku tak boleh buat review macam ni. So that's all for now guys. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you guys on my next video. Bye.